नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु पक्का घर योजन तीनोटी बड़ अपडेट आसी जाइछि। तेबे ओडिशार जो हिताधिकारी माने पक्का घर योजना को अपेक्षा करिसंती प्रधानमंत्री आवास योजना हो किंबा अंतर्दय गृह योजना हो सेमानक पई बड़ अपडेट आसी जाइछि। तीनोटी बड़ अपडेट जहाँकि आसीछि आज ही भिडियो माध्यम आपण मानक सहित डिटेल शेयर करबी। तेबे प्रथम बड़ अपडेट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रे एप्लाय करिथिबा हिताधिकारी मानकर नुआ लिस्ट आसी जाइछि। तेबे आज ये वीडियो माध्यम रे नुआ लिस्ट को आपण माने केमिति देखिबे निज मोबाइल रे ताहा आपण मानकु मु सिखेबी। द्वितीय बड़ अपडेट अंतर्दय गृह योजना को नहीं मध्य बड़ अपडेट आसीछि जहाँकि 2025 डिसेम्बर 31 सुधा अंतर्दय गृह योजना रे घर काम सारिबा को निर्देश आसीछि। एवं तृतीय बड़ अपडेट रही जहाँकि संपूर्ण गोटे खुशीर खबर। तेबे पीएम आवास योजना किंबा अंतर्दय गृह योजना पाई सरकार मागणारे बाली जुगेबे। तेबे यही तीनोटी अपडेट आज ही वीडियो माध्यम आपण मानक मु देबी। जदि वीडियोटी भल लागे गोटे लाइक करेंगे, अन्य मानक शेयर करेंगे, चैनल टी को आपण माने सब्सक्राइब करनेबे एवं पाखरे थिबा घंटी चिन्हटी को दबे ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर देबे। तेबे आसंतु प्रथमे संपूर्ण खबरटी कोन रहिछि पढी नेबा, तापर आपण मानक स्टेप बाय स्टेप आपण मानक कहबी केमिति कोन आपण माने लिस्ट को निज मोबाइल रे गूगल किंबा क्रोम रे आपण माने सर्च करी केमिति नुआ लिस्ट को चेक करिवे। तेबे देखंतु पीएम ग्रामीण आवास योजनार नुआ लिस्ट जारी केमिति चेक करेंगे निजर नाम जानतु। भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना 2025 अपडेट हिताधिकारी तालिका आनुष्ठानिक भाव में प्रकाश करिसंती। एही योजना रे ग्रामांचल रे रहुतबा आर्थिक वर्गर दुर्बल परिवार को स्थायी पक्का घर जोगाइबा उद्देश्य आरंभ करा जायतिला। देखंतु पीएमएवाईजी ग्रामीण 2025 रे आपण मानकर नाम किपरि जांच करिवे। पंजीकरण नंबर बिना मध्य हिताधिकारी माने ऑनलाइन रे किंबा मोबाइल फोन माध्यम रे तालिका जांच कर पारिबे। पीएमवाईजी रो सरकारी वेबसाइट pmayg.nic.in परिदर्शन करंतु। तापर सेटार गोटे स्टेक होल्डर रो विभाग रे आपण मानकर आसीबो, सेटार आपण माने क्लिक करिवे। तापर आपण मानकर पीएमएवाईजी रो बेनिफिशियरी किंबा सर्च बेनिफिशियरी रे आपण माने क्लिक करिवे। सेटार आपण मानकर पंजीकरण नंबरटी देबे एवं कैप्चा कोडटी भरिबे। जदि आपण मानकर पंजीकरण नंबरटी आपण मानकु जणा नै तबे एडवांस सर्च रे आपण माने क्लिक करिवे। तापर आपण मानकर निजर राज्य जिला ब्लॉक ग्राम चयन करिवे। तापर आपण माने सबमिट ब्लॉक रे क्लिक करिवे। तापर आपण मानकर प्रत्येक ग्राम वाइज आपण मानकर लिस्ट देखि पारिबे। माने निज मोबाइल रे गूगल किंबा क्रोम टी को ओपन करिवे। pmayg.gov.in लिखि आपण माने सर्च ऑप्शन में क्लिक करनेबे। जेतेबेले आपण माने सर्च ऑप्शन में क्लिक करले देखंतु एठारे गोटे पॉपअप ऑप्शन टी आपण मानकु शो करिवो। एई पॉपअप ऑप्शन टी को हटेया पई आपण माने क्रॉस चिन्ह रे आपण माने क्लिक करि नेबे। देखंतु आपण मानकर डिस्प्ले टी संपूर्ण बड़ थिबो, आपण मानकु छोटो करिया पई एई थ्री डॉट ऊपर क्लिक करिवे। डेस्कटॉप मोड साइट टी आपण माने ओपन कर देबे। जेतेबेले डेस्कटॉप मोड साइट टी आपण मानकर ओपन होई गला आपण मानकर मोबाइल रे डिस्प्ले टी छोटो होई जिवो। तेबे आपण माने पॉपअप टी सहज रे हटै पारिबे। देखंतु क्रॉस चिन्ह रे हाथ मार देले आपण मानकर पॉपअप टी हटि गला। तापर एठारे देखंतु आपण मानकर एठारे गोटे स्टेक होल्डर्स रहिछि। एई स्टेक होल्डर रे आपण मानकर क्लिक करिवे। एई स्टेक होल्डर रे जेतेबेले आपण माने क्लिक कले एठी आपण मानकर गोटे आसी गला आईएवाई पीएमएजीवाई बेनिफिशियरी लिस्ट। एटा को आपण माने क्लिक करिवे। जेतेबेले आपण माने क्लिक कले एठारे आपण माने निजर रजिस्ट्रेशन नंबर टी देबे। तापर आपण मानकर एठारे आपण मानकर एठारे जो कैप्चा कोड टी रहिछि एई कैप्चा कोड टी आपण माने देबे। तापर एठारे आपण मानकर एटी टाइप करनेबे। तापर आपण माने सबमिट ऑप्शन रे क्लिक करनेबे। देखिबे आपण माने निजर पक्का घरर डिटेल्स आपण माने चेक करि पारिबे। नचेत आउ गुटी उपाय मध्ये आपण माने चेक करि पारिबे। आपण मानकर गां रे कोन मानकु मिलिछि ता मध्ये आपण माने चेक करि पारिबे। देखंतु एठारे जो आपण मानकर गोटे आवास सॉफ्ट रही एठारे आपण मानकु क्लिक करिया पई पड़िबो। जेतेबेले आवास सॉफ्ट रे आपण माने क्लिक कले सेतेबेले आपण मानकु पांचटी ऑप्शन शो करिवो। तेबे आपण माने एठारे रिपोर्ट ऑप्शन ऊपर आपण माने क्लिक करिवे। जेतेबेले रिपोर्ट ऑप्शन रे आपण माने क्लिक करिवे सेतेबेले देखंतु आपण मानकु एठारे बहुत ऑप्शन शो करिवो। आपण मानकु कोन करिया पई पड़िबो ना एठारे जो आपण मानकर 2 नंबर ऑप्शन टी रही हाउस प्रोग्रेस एगेंस्ट द टारगेट फाइनेंशियल ईयर एठी आपण मानकु क्लिक करिया पई पड़िबो। जेतेबेले आपण माने क्लिक करले देखंतु आपण मानकर डिटेल्स आसी गला। एमआईएस रिपोर्ट डिटेल्स आसी गला। एठी आपण मानकर चूज करिया पई पड़िबो। एठी आपण मानकर चूज होई अछि। आपण मानकर एठारे प्रथमे निजर स्टेट टी को चूज करिया पई पड़िबो। हमर ओडिसा स्टेट ओडिसा को चूज करले तापर एठारे आपण मानकर निजर जिल्ला टी को चूज करिवे। निजर जिल्ला टी को चूज करले तापर देखंतु एठारे आपण मानकु निजर ब्लॉक टी को चूज करिया पई पड़िबो। तापर देखंतु एठारे निजर ग्राम को चूज करिया पई पड़िबो। सॉरी आपण मानकर ग्राम पंचायत एठारे चूज करिया पई पड़िबो। देखंतु मु ग्राम टी को चूज कर सारजी। तापर एठारे आपण मानकर गोटे कैप्चा कोड टी भरिया पई पड़िबो। जोंटा कि आपण मानकर एठारे जहा लेखा जाइतो ताहार एठारे आपण मानकर जुग थिले जुग करी एठारे लिखिबे, बियोग थिले आपण माने एठारे बियोग करिके लिखिबे। देखंतु मु केमिति कैप्चा कोड टी भरुची 91 रु 40 गले आपण मानकर
51 ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 51 ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ତଳ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ବେନିଫିସିଆରୀ ନାମ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସ୍ ଏଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଂସନ୍ ନମ୍ବର, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ହାଉସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି 2024ରେ ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2022, 2023, 2024, 18/10/2024 ଏଠି ଜଣଙ୍କର ସାଂସନ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଟେଷ୍ଟ 18/10/2024ରେ ସାଂସନ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁଟି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜର ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଲେଖା ଆସୁଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରୁପ୍ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ହୋଇଛି ତେବେ 40,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଲିଣ୍ଟେନ୍ ଲେଭେଲ ରହିଛି ତେବେ 90,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆସିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ 1,88,263 ପକ୍କା ଘର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ଘର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଶେଷ କର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଚିଠି, 1,88,263 ପକ୍କା ଘର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭଦ୍ରକରେ 16,742ଟି ପକ୍କା ଘର, ନୂଆପଡ଼ାରେ 11,131ଟି ପକ୍କା ଘର, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 10,949ଟି ପକ୍କା ଘର, କୋରାପୁଟରେ 14,193ଟି ପକ୍କା ଘର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 7,757ଟି ପକ୍କା ଘର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 8,410ଟି ପକ୍କା ଘର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,14,357 ଘର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3,26,852 ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଗୁରୁତର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଘର କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଟି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିବେ। ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମାଗଣା ବାଲିରେ ଘର କରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବାଲି ଟଙ୍କା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ଦରରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ MSP ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ଦର ସମାନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲି ପାଇଁ ଏକ MSP ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏଣିକି ସରକାର ଯେଉଁ ଦାମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବାଲିଘାଟ ଲିଜଧାରୀ ସେହି ଦାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଲି ବିକ୍ରି କରିବେ। ଯିଏ ଅଧିକ ଦାମରେ ବାଲି ବିକିବ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ 3ଟି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।